काही खिणात मानावेक मुख्यमंत्री श्री प्रमोदजी सावंत संचलनाक सुरुवात करतात. प्रसंग नाही, तो आमच्या सामुदायिक अस्मितायेचो मूर्त रूप आमच्या लढाऊ बाण्याची गवाय जावन आसा. कारणाक लागून आमच्या स्वातंत्र्य शक्य जालें आनी ताका अतुलनीय त्यागाची याद करून दिवपी हो भांगराळो दीस जावन आसा. भारत देशाक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां कळाव लागून लेगीत स्वतंत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वतंत्र जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गिस्त मोहन रानडे, स्वर्गिस्त बाळाराया मापारी, स्वर्गिस्त कर्नल सिंग बेनीपाल, हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या सारकिल्या असंख्य स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी ही ज्योत पेटेत दवरली. म्हणून आमचे माणकुले गोंय हे देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील जालें. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा पोर्तुगीजांच्या वसाहतवादी दहशतींतल्यान स्वतंत्र सेनानी 450 वर्सां भितर गोंयकारांनी सोशिल्ले कश्ट, त्याग आनी केल्ल्या अविरीत संघर्शांतल्यान जोडिल्ल्या जैताचो हो परमोच्च खीण. त्या ऐतिहासीक दिसाक 63 वर्सां आनी गोंय आयज उदरगतीच्या समरसतेच्या उल्लेखीत देख म्हणून उबें आसा. वसाहतवादी शोशणाचो भार सोंसपी राज्यांतल्यान गोंयचें रुपांतर भारतांतल्या एक प्रगतीशील प्रदेशांत जाल्लें आसा. स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो अचिव्हमेंट्स म्हज्या सरकारान ह्या त्यागाची आनी बलिदानाची दखल घेवन जे हुतात्मे सरकारी मदती पासून वंचीत उरलेले अशा 15 कुटुंबांक 2 वर्सां प्रत्येकी 10 लाख रुपयाची कृतज्ञता राशी आनी सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर हे दिवन तांचो कालूच सन्मान केल्लो आसा. विरासत भी और विकास भी ह्या मार्गान चलनात आमी गिरेस्त दायजाची जतनाय घेतना साधन सुविधा विकास आनी व्यक्ती विकास हाचेरूय भर दितात. ऐतिहासीक म्हत्वाच्या आशिल्ल्या श्री सप्तकोटेश्वराचो जीर्णोद्धार आनी श्री पराग रांगणेकर हांणी निर्मीत केल्ल्या वायल्ड बर्ड ऑफ गोवा सुदीप मुळीक हांणी लिखिल्ल्या गोमंतकीय दुर्गाच्या वाटेवर अशा सारक्या असंख्य कार्याक आमचें सरकार सदोदीत प्रोत्साहीत करता. सस्टेनेबल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान गोव्यात येवपी टुरिस्टांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. हेर सगळ्या राज्यां मदीं सदांच एक आद्य प्रवर्तक जावन गोंय राज्य हे आद्य प्रवर्तक जावन आसा. समान नागरी संहिता पयलीच खेपे आपणोवपी राज्य, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चालीक लावपी अग्रेसर राज्य आनी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर चालीक लावपी सगळ्यांत पयलें अशें आमचें गोंय राज्य आदर्श जावन आसा. आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी वरवीं वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांक प्रधान विशीं जागृताय निर्माण करपी आनी SDG गोल 23-24 ह्या वर्साक 77 इतलो वाडिल्लो आसा आनी आमी 4थ्या नंबराचेर आमकां स्थान मेळिल्लें आसा. सगळ्या नागरिकांच्या फायद्या खातीर शासनात एक्सलन्स मेळोवपा खातीर आनी नागरिकांक रिस्पॉन्सिबल आनी ट्रान्सपरंट प्रशासन मेळोवपाचें तशेंच कागाळी कालबद्ध रितीन सोडोवपा खातीर आमच्या सरकारान CM हेल्पलायनूय सुरू केल्ली आसा. 187 कोटी खर्च करून मेडशी हांगासर अत्याधुनीक सुसज्ज असो डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट, नॉर्थ गोवा सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्ट प्रकल्प लोकार्पीत केला ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. GSRTC महामंडळाच्या ह्या वित्तीय वर्सा 480 कोटी खर्च करून 12वे मुळावी बांदावळ कामां पुराय केल्ली आसा. मोपा लिंक रस्तो सुरू केल्ल्यान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा कडेन जोडपी रस्तो हो गोंयच्या आर्थीक प्रगतीक व्हड उबार मेळोवन दिवपी आसा. म्हज्या सरकारान नॉन रिन्युएबल एनर्जी आनी ग्रीन एनर्जी हाचो वापरा भितर आमी भर दिल्ली आसा. PM सूर्यघर येवजणेक गोंयांत यशस्वी जाता ही खाशेची गजाल आसा. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचें काम आतां सुरू जाल्लें आसा. इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टच्या आयोजनात दिव्यांग बंधू भगिनीक एक आश्वासक आनी एक समावेशक अनुभूती दिवपाकूय आमी यशस्वी जाल्यात. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचो 10 वार्षिक शवप्रदर्शन सुवाळो सुसुस्कृतीतपणान आयोजीत करून आमी धार्मीक एकचार आनी बंधुत्वाचो एक नवो मापदंड प्रस्थापीत केला. गोंय स्टाफ सिलेक्शन कमिशन चालीक लावन म्हज्या सरकारान पयले फावट राज्यांतल्या सरकारी नोकरी भरती प्रक्रियेक पारदर्शकता हाडल्या. 24-25 ह्या वर्सा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन मंडळान 1459 कोटी रुपया
तो प्रस्तावित गुंतवणूक आणि 1894 जणांक रोजगार दिवपी 15 प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. आमच्या सरकारान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही कंपल्सरी केल्या आणि खंयच्याय कर्मचाऱ्याक कंत्राटी आसतलो एप्रेंटिसशीप आसतलो हाजेर आसतल्याक हें करपाक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक अपडेटेशन करपाकूय बी ही वेवस्थीत सुसूत्रीत केल्लें आसा. गव्हर्मेंट आणि प्रायव्हेट सेक्टरात अनुभवाची गरज आशिल्ल्या अधिसूचित रिक्त पदां आड ह्या उमेदवाराक नामांकीत करपा खातीर आमकां मदत थारतले. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरांतल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यांतल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेंत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणांय आमी उपलब्ध करून दिल्लीं आसा. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला कुशळटाय विकास हे एक मुखेल लक्ष केंद्रीत क्षेत्र आमी म्हणून पळयता. म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या तरणाट्यांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगची व्याप्ती वाडयत, एप्रेंटिसशीप वाडीचेर भर दिता आणि विविध उद्योग, खाजगी आणि संघटनेच्या सहकार्यान CM एप्रेंटिसशीप कार्यावळीकूय बी आमच्या तरणाट्यांक प्रत्यक्ष कामाचो अनुभव मेळटो, कुशळटाय विकासाचेर केंद्रीत करचे हाच्या खातीरय भर दिल्ली आसा. चीफ मिनिस्टर कौशल्य पद स्कीम एक परिवर्तनकारी उपक्रमाचो गोंयच्या तरणाट्याक कुशळटाय विकासा वरवीं सशक्त करता. ही येवजण रोजगार क्षमता आणि उद्योजकता वाडपा खातीर तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या अल्पकाळ अभ्यासक्रमाचेय बी प्रशिक्षण दिता. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप हांचें मुख्यालय हें ISO क्वॉलिटी मॅनेजमेंट सिस्टम 9001 हें सर्टिफायड जालां आनी ताकाच लागून पयलेच फावटी आमच्या राज्यांतल्यो पुराय ITI ह्यो ISI सर्टिफिकेट करपा खातीर हे देशांतलें गोंय हें पयलें राज्य ठरलेलें आसा. मुळाव्या शाळांसावन उच्च शिक्षण मेरेन पुराय शिक्षण वेवस्थे खातीर पुराय E-गव्हर्नन्सचो उपाय एकाच एकवटीत मंचाचेर समर्थ E-गव्हर्नन्स सूट चालीक लावपाक भारतांतलें पयलें राज्य जावन आसा. गोंय राष्ट्राचें फुडारपण करपाच्या हेतूय ह्या हातूंतल्यान दवरता. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातल्यान मान्य केल्ल्या आणि प्रायोजीत केल्ल्या हो दूरदर्शी प्रकल्प राज्याचेर कसलोच आर्थीक भार घालिना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या डिजिटल इंडिया ह्या महत्वाकांक्षा परियोजनेच्या अंतर्गत गोंयांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी डिजिटल क्रांती हाडटा आणि म्हणून तर गोंयांतल्यो सगळ्यो 121 ऑनलायन सर्विसीस आमी लोकां खातीर सदोदीत समर्पीत केल्या. हालींच आमी सामान्य जनता आणि तरणाट्यां खातीर जवळपास 150 वायफाय स्पॉट आमी सगळ्या लोकां खातीर मोफत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात उपलब्ध करून दिल्यात. समाज उपयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करपा खातीर सुलभता येवची म्हणून वन मॅप गोवा GIS आमी कालच लॉन्च केल्लो आसा. राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आतां परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. गोंय स्टेटीत पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सुसूत्रीत जावचो म्हणून वन स्टेट वन कार्ड हे कदंबा आणि म्हाजी बस हांच्या खातीर आमी लागू केल्लें आसा. पर्यटन क्षेत्रात प्रोग्रेसिव्ह स्टेप घेता आसतना लेट्स गोवा टुरिझम एक्सपिरियन्स प्लॅटफॉर्म आणि लेट्स गोवा कार्ड हे आमी लोकां खातीर कालूच सुरवात केल्लें आसा. गोंय जशें प्रगत राज्य फुडें वयता आसतना आमी पळयता की नुस्तेकारी हो वेवसाय हांगासर प्रामाणीकपणान वाडचो हाच्या खातीर विविध योजना केंद्र सरकारची PM मत्स्य संपदा योजना आसतली किंवा बाकीच्यो योजना हांगासर लागू जावच्यो म्हणून खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट काम करता आसतना दिसता. आणि ताकाच लागून आतां पर्यंत जवळपास 500 पेक्षा चड लाभार्थ्यांक आमी हाजो फायदोय दिवपाक शकले आणि खूब मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की ब्लू रेव्होल्युशन गोंयांत लागू जावचें हाच्या खातीर आमची कार्यावळ सुरू आसा. म्हादय नदीच्या हाच्या खातीर प्रवाहाच्या बाबतीत आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसा आणि हातूंतल्यानूय बी केन्नाच परत एकदा म्हणजे म्हादयच्या उदक स्त्रोत हो गोंया खातीर सदोदीत चालू उरचो हो आमचो प्रयत्न केंद्रांतल्यान आणि तसोच सुप्रीम कोर्टांतल्यान आतांय बी त्याच पद्दतीन नेटान चालू उरतलो. आमी पळयता
की मायनींग हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या वेवसायांतलो कणो आशिल्लो, पण एक काळ मायनींग बंद पडल्या उपरांत परत एकदा ते सुसूत्ररित्या सुरू करचे म्हणून म्हज्या सरकारात केल्ले प्रयत्न आज यशाक आयल्या. आमी खाणींचे परत एकदा नवीन लिजां दिवपाक यशस्वी जाले आनी नव्यान खाण वेवसाय जो आसा परत एकदा सुरवात जालो, जेणे करून खाण भागात रावपी ट्रक कामगार आसतले, ट्रक वेवसायीक आसतले, बार्ज वेवसायीक आसतले, हांकां परत एकदा नव्या नेटान परत कामाक लागिल्ले आसा. आमी डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत डंप ऑक्शन करपाकूय सुरवात केला, जेणे करून मायनींग वेवसायाक बूम येवपाचें काम येता त्या थोड्या दिसांनी अलिंग नेटात सुरवात जातले हाची म्हाका खात्री आसा आनी परत एकदा म्हणजे ह्या वेवसायाक बरे दीस येतले. म्हज्या सरकारान इंडस्ट्रीच्या बाबतींत इज ऑफ डुईंग द बिझनेस हेच्या खातीर वेगवेगळे उपाय योजना घेतल्या आनी ताकाच लागून जवळपास 129 कॉम्प्लायन्सीस आमी उणे केले. मागीर टुरिजम आसतले, इंडस्ट्री आसतली किंवा लॉजिस्टीक आसतले, ह्या सगळ्या हातूंतले हे नव्यान वेवसाय सुरू करपी किंवा आसलेल्या वेवसाया पैकी हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां फायदोय जातलो. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूब आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले वो फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजीन सरकाराच्या काळात तुमी जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिजम आसतले, हे फाटल्या 50 वर्सांत जावं नाशिल्ले. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वाटतं आमकां डबल इंजीन सरकारचो खूब मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी, म्हणून तर येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. जे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे सतत आमकां ह्या आदारा खातीरच हें शक्य जाल्लें आसा. हाज्या मदीं टर्शरी केअर सेंटर्स आसतली किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसतली, टुरिजमान केल्लो वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले. ताज्या भायर आमी पळयता की राष्ट्रीय आयुष मिशन, मिड डे मील, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, कृषी उन्नत योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अशा विविध प्रकारच्यो योजना ज्यो आसा ह्यो आमी चालीक लावपाक शकले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आसतले, तातूंतल्यान वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांव सगळ्या डिटेल प्रोजेक्टात आज वचना, बट पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जावपी नॅशनल हायवे आसतलो किंवा मोल्या आनी कुळ्या पासून लागपी किंवा हे लागपी प्रकल्प आज आमी पणजेंतल्या आमच्या शहरा कडेन जोडपी हे सगळे रस्ते आमकां तेकाच लागून शक्य जाले. PM किसान आसतले, PM आवास योजना आसतली, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया ह्या सारक्यो विविध योजना आनी केंद्रांतल्यो स्किमी आमी पुराय फिट इंडिया पर्यंत गोंयांत 100% आमी राबोवपाक यशस्वी जाल्यात. ताचो फायदो समेस्त गोंयकारांनी घेवचो.